अच्छा देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत हैरत अंगेज और पुरस्रार है। हम इस्लामी एस्केटोलॉजी यानी आखिरी जमाने की बड़ी निशानियों में से एक इंतहाई अहम वाक़ये को डिकोड करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से उलमा और स्कॉलर्स के दरमियान बहस और गौर फिक्र का मरकज रहा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होगा जब सूरज मगरिब से निकलेगा? ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो ट्रिगर इवेंट है जो इंसानियत के लिए तौबा का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। जब कायनात के आम कवानीन इस तरह बदल जाएं, तो समझ लीजिए कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। छोटी और बड़ी निशानियों में जमीन आसमान का फर्क है। छोटी निशानियां वो हैं जो आहिस्ता आहिस्ता नजर आती हैं, जैसे मौशरे में तब्दीलियां। लेकिन बड़ी निशानियां ये ऐसी होती हैं जो पूरी कायनात के सिस्टम को उलट कर रख देती हैं। ये रियलिटी को बदल देने वाले वाकयात हैं, बिल्कुल जैसे सूरज का अपना तयशुदा रास्ता ही बदल लेना। सोर्सेस के मुताबिक इस पूरे सिलसिले का आगाज एक इंतहाई खौफनाक एस्ट्रोनॉमिकल वाकये से होगा। सोचिए, एक रात ऐसी आएगी जो आम रातों के मुकाबले में 3 रातों के बराबर लंबी होगी। लोग जागकर नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन अंधेरा खत्म ही नहीं होगा। फिर अचानक सूरज मगरिब से निकलेगा, लेकिन आसमान के बीचों बीच आके रुक जाएगा और वापस चला जाएगा। बस यही वो पॉइंट होगा जब तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फरिश्ते अगले 80 दिन तक आमाल लिखना बंद कर देंगे। ये वाकई किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। तो अब आते हैं अपने इस एक्सप्लेनर के असल टॉपिक पर, दाबतुल अर्ज। इसका लफ्जी मतलब अगर देखें तो वो बनता है ज़मीन का एक चलता फिरता जीता जागता जानवर। लेकिन एक सेकंड, ये कोई आम जानवर नहीं है। ये एक ऐसी अजीब और नामालूम मखलूक है जो हमारी जानी पहचानी हर बायोलॉजिकल कैटेगरी को डिफाई करती है। ये कुछ बिल्कुल ही अलग है। इस मखलूक का जिक्र डायरेक्टली कुरान पाक की सूरह अन-नम्ल की आयत नंबर 82 यानी 82 में मिलता है। ये फाउंडेशन है इस पूरे नैरेटिव की। और इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, वो ये कि ये जानवर बाकायदा आम इंसानों की तरह फ्लुएंसी के साथ बातें करेगा और वो लोगों को बताएगा कि लोग निशानियों पर यकीन नहीं रखते थे। लिटरल ह्यूमन स्पीच। अगर हम इसके आने की टाइमलाइन को देखें तो ट्रेडिशंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मरहलावार सिलसिला मिलता है। पहले ये यमन की किसी दूर दराज जंगल में नजर आएगा, फिर मक्का के करीब अजियात की वादी में इसका दूसरा ज़ुहूर होगा, और फिर आखिरकार इसका तीसरा और सबसे बड़ा ज़ुहूर इस्लाम के सबसे मुक़द्दस मकाम यानी मस्जिद अल हराम में कोहे सफ़ा के पास होगा। और ये आखिरी अपीयरेंस ऐसी होगी जो पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेगी। अब ज़रा इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर गौर करें, और ये हिस्सा वाकई ध्यान देने वाला है। सोर्सेस के मुताबिक इसका चेहरा इंसान या बैल जैसा होगा, गर्दन शुतुरमुर्ग जैसी, टांगें ऊंट की तरह, सीना शेर जैसा, कान हाथी जैसे और आंखें खिंजीर जैसी। मुख्तलिफ जानवरों की खसूसियात का ये कॉम्बिनेशन आपके जहन में कितनी तेजी से एक खौफनाक और अजीब सी तस्वीर बनाता है ना? एक चिमेरा जैसी मखलूक। एक और फैक्ट जो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये कितनी अननेचुरल मखलूक है, वो ये है कि ये किसी माँ के पेट से पैदा नहीं होगी, बल्कि ये ज़मीन के फटने और एक ठोस चट्टान के शक होने से डायरेक्ट वजूद में आएगी। इसका रिप्रोडक्शन या बर्थ किसी आम जानवर जैसा नहीं होगा, बिल्कुल एक मौजज़ाती और खौफनाक आगाज़। देखिए, ये मखलूक अकेले नहीं आएगी, ये अपने साथ 2 अजीम हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स लाएगी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। ये मखलूक इनका इस्तेमाल दुनिया भर के इंसानों को परमानेंटली कैटेगराइज करने के लिए करेगी। आसा मोमिन के चेहरे को रोशन सितारे की तरह चमका देगा, जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट अंगूठी नॉन बिलीवर्स के चेहरे पर एक ऐसी स्याह मुहर लगाएगी जो पूरे चेहरे पर डार्कनेस फैला देगी। ये मखलूक कितनी बड़ी और अजमत वाली होगी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सफ़ा की चट्टान से इसको पूरा बाहर निकालने में ठीक 3 दिन और 3 रातें लगेंगी। बावजूद इसके कि ये मखलूक इंतहाई तेज़ रफ्तार होगी, इसका वजूद इतना अजीम होगा कि इसको ज़मीन से निकालने में मुसलसल कशमकश करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि बाहर आने के बाद क्या होता है। ये मखलूक एक तेज़ घोड़े की तरह निकलेगी और पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगी। इसकी स्पीड ऐसी होगी कि कोई इससे आगे नहीं भाग सकेगा और ना ही कोई छुप सकेगा। यहाँ तक कि अगर कोई डरकर बचने के लिए नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए तो ये अचानक पीछे से आकर कहेगी, अच्छा क्या अब नमाज पढ़ रहे हो, और उसी वक्त उस शख्स के चेहरे पर मार्क लगा देगी। लिटरल अनएस्केपेबल परसूट। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, यह अजीबो-गरीब मखलूक आखिर आई कहाँ से? इसका असल वजूद कहाँ से शुरू होता है? हमारे इस एक्सप्लेनर की सेंट्रल मिस्ट्री ही यही है।
اسکالرز اور اسلامک ہسٹری کے ماہرین نے اس کی اصل کے بارے میں کچھ بہت ہی حیرت انگیز تھیوریز پیش کی ہیں جو ہمیں یہاں ضرور جاننی چاہیے۔ اگر ہم انیشل تھیوریز کو دیکھیں تو کچھ علماء کا ماننا ہے کہ یہ جساسہ نام کی بالوں والی مخلوق کی اصلی شکل ہے جسے ایک جزیرے پر دیکھا گیا تھا، اور ایک اور انٹرسٹنگ تھیوری اس کو اس عظیم و شان جائنٹ پائتھن سے جوڑتی ہے جو کبھی کعبہ کی دیواروں پر قبضہ کیے ہوئے تھا، جسے پھر ایک بہت بڑے پرندے نے اٹھا کر اجیات کی وادی میں پھینک دیا تھا۔ لیکن اب ہم آتے ہیں اس تھیوری کی طرف جو سب سے زیادہ پروفاؤنڈ اور شاکنگ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس کا الٹیمیٹ ریویل۔ یہ سب سے اہم تھیوری اس مخلوق کا ریلیشن سیدھا 8000 سال پرانے ایک انتہائی دردناک اور ٹریجک واقعے سے جڑتی ہے۔ سورسز نیریٹ کرتے ہیں کہ قوم سمود کے مطالبے پر ایک پہاڑ کی چٹان سے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی ایک میریکل کے طور پر باہر آئی تھی، لیکن اس قوم کے 9 مردوں نے اپنے تکبر میں آ کر اس اونٹنی کو بے رحمی سے ذبح کر دیا۔ اپنی ماں کے اس بروٹل قتل کے بعد اس اونٹنی کا چھوٹا اور یتیم بچہ خوف کے مارے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اب اس مومنٹ پر غور کیجیے گا، اپنی ماں کے قاتلوں سے بچنے کے لیے وہ یتیم بچہ 3 مرتبہ زوروں سے چیختا ہے، پھر اچانک ایک پہاڑی چٹان پھٹتی ہے اور وہ بچہ اس کے اندر جا کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ٹریجڈی ایک ایسا مائنڈ بینڈنگ کنیکشن سیٹ اپ کرتی ہے آخری زمانے کے کائناتی واقعات کے ساتھ جو واقعی حیران کن ہے۔ یہاں ایک بریتھ ٹیکنگ پیرالل ڈرا ہوتا ہے۔ ذرا ماضی کو دیکھیں، ایک بچہ اپنی جان بچانے کے لیے چٹان کے اندر جا کر چھپتا ہے، اور پھر فیوچر کو دیکھیں، ایک مخلوق بالکل اسی طرح کی صفا کی چٹان کو پھاڑ کر باہر آتی ہے۔ یہ تھیری سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ دابت الارض دراصل وہی اونٹنی کا یتیم بچہ ہے جو زمانے آخر میں اب لوگوں کو نشانزد کرنے کے لیے واپس لوٹ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس کا یہ پاورفل کال اس بلیف کو بہت سٹرونگلی گراؤنڈ کرتا ہے کہ وہ مخلوق اس وقت بھی اسی دنیا میں کہیں موجود ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہ کسی دوسری ڈائمنشن میں ہے، ہماری نظروں سے بالکل اوجھل اور اپنے ریلیز ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سوچ ہی اپنے آپ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ وہ لٹرلی اس وقت یہیں کہیں ہیں۔ اچھا، جب یہ جانور اپنا پورا کام مکمل کر لے گا نا، تو دنیا کمپلیٹلی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہوگی۔ یہ ڈویژن ایسی چلنگ ہوگی کہ بیسک خرید و فروخت اور عام زندگی اس حد تک تبدیل ہو جائے گی کہ لوگ ایک دوسرے کو ان کے نام سے پکاریں گے ہی نہیں۔ وہ کہیں گے اے مومن یا اے کافر، کیونکہ چہرے کا نور یا سیاہ مارک سب کچھ چیخ چیخ کر بتا رہا ہوگا۔ اس کے بعد کی جو تصویر ہے وہ انتہائی بلیک ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا۔ کوئی نئی توبہ یا کسی کا نیا اسلام لانا قبول نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب تمام اہل ایمان آہستہ آہستہ بہت ہی پرسکون موت پا جائیں گے، اور زمین پر صرف اور صرف بدکردار لوگ رہ جائیں گے جن پر آخرکار قیامت کی ہولناک گھڑی آئے گی۔ ہم اس ایکسپلینر کا اختتام ایک بہت ہی تھاٹ پرووکنگ سوال پر کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب کائناتی وقت پورا ہو جائے گا اور توبہ کا آخری دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، تو انسانیت کے چہروں پر ان کے اعمال کا کون سا نشان باقی رہے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔